Go! Hello po guys. So today mag-open ako ng blind bag. So ayan po guys siya. Omni blind bag. Common cute. So ayan po guys. Kukuha lang ako ng gunting. So ayan po guys. Bubuksan na natin. Ayan po guys. Dami po nasa loob na. So you got cute. Yan po guys. So, body. Ang ganda nito. Oh my god guys, may nakikita ako pa. My god. Ang ganda na guys. Ang squishy. So, dito naman tayo sa clothes. Oh my god guys, parang clown siya. Parang clown clothes. So, ayan po guys. Lagyan natin shoes. Wow! Ayan po guys. Tapos, eto, hat. Woo! Oh my god guys, si Pomni. So, meron pa tayo extra. So, ayan. Oh my god guys, may nakita ako. Dalawa. Exit. So, sino kaya to? Si Pomni or si Jack? Sino kaya yung nakakuha natin? Guys, si Pomni siya. So, okay, ginawa pala natin si Pomni. Ito guys, sticker siya. So, ayan guys, tapos na ako. Bye!